ටෙලිවිෂන් නාලිකාවකින් පමණක් ජනතාව අතරට ගෙන එන්නට සූදානම් කරනු ලැබුවා. මේ අනුව අපි සූදානම් වෙනවා ඔබට නිවසේ සිට දැන් යොමු වෙන්නට කොළඹ කොච්චිකඩේ ශොද්දෝ අන්තෝනි මුනිදුන්ට කැපවුණු දේව මැදුරේ වාර්ෂික මහා මංගල්‍යයේ දිව පූජාව වෙත යොමු වෙන්නට. දැන් අපි යොමු වෙමු මේ මංගල්‍ය දිව පූජාවට. Gasala puti beti gayala hetum natala veyum mayala mangal siri mawala petum godak pirida yedum godak yedala petum godak Pirila yedum godak yedala Sabidu pudannata devidu yadinnet udasuna veta edila Sabidu pudannata devidu yadinnet udasuna veta edila Villa duka pahavila sinahava muvarandila veda duralala eksatnvila mangala siri mavala ketum godak pirila yedum godak yedala godak pirila yedum godak yedala sabidu pudannata devidu yadinnata udasuna veta edila sabidu pudannata devidu yadinnata udasuna veta edila පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද සුද්ධාත්මයන්ගේද නාමයෙන් ආමේන්. අප ස්වාමින් වන ජේසුස් වහන්සේගේ වර ප්‍රසාදයත් දිවි පියාණන්ගේ ප්‍රේමයත් සුද්ධාත්මයන්ගේ ජීවදානයත් ඔබ සියල්ලන් සමග පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. சகோதர சகோதரிகளே, திருப்பலியொப்பு கொடுக்க நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்று மனம் வருந்துவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். ஏனெனில் என் சிந்தையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே. ஆயால் எப்போதும் கன்னியான தூதரையும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளிடம் நாம் இறைவனாய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றோம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து
நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை முடிவில்லா வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. Gloria in excelsis Deo. Et in terra hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, gloria
අපි යාඥා කරමු. සියලු බලති සදා ජීවමාන දෙවි ස්වාමිනිය වහන්සේ භාග්‍යවත් සුදෝ අන්තෝනි මුනිදුන් විශිෂ්ට ධර්ම දේශකයෙකු මෙන්ද සියලු අවශ්‍යතාවයන් හිදී මධ්‍යස්ථකයෙකු මෙන්ද වහන්සේගේ ජනතාවට දානය කළ සේක් වේද. එතුමන් දෙසූ ඔබ වහන්සේගේ දහම අනුව දිවිගෙවමින් අපගේ සියලු වමනාවලදී ඔබ වහන්සේගේ ආධාරය ලබා සැනසීමට එතුමන්ගේ යාඥා සාපට මඟ සැලසුව මැනව. මේ කීදේ ඔබ හා සුද්ධාත්මයන්න් සමග එකම දෙවියන්ව සදහටම ජීවත් වන්නාවුද රජකම් කරන්නාවුද ඔබගේ පුත්‍රයාණන් හා අපගේ ස්වාමින්ද වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். தலைவராகிய ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே: உயர்ந்த கேதிரு மரத்தின் நுனிக்கிளை ஒன்றை எடுத்து நானே நடுவேன். இளங்கொழுந்து ஒன்றே அதன் நுனி கொப்புகளிலிருந்து கொய்து ஓங்கி உயர்ந்ததொரு மலைமேன் நான் நடுவேன். இஸ்ரேலின் மலையுச்சியில் நான் அதை நடுவேன். அது கிளைத்தது, கனி தந்தது, சிறந்த கேதிரு மரமாக திகழும். அனைத்து வகை பறவைகளும் அதனை தம் உறைவிடமாக கொள்ளும். அதன் கிளைகளின் நிழல்களில் அவை வந்து தங்கும். ஆண்டவராகிய நான் ஓங்கிய மரத்தை தாழ்த்தி தாழ்ந்த மரத்தை ஓங்க செய்துள்ளேன் என்றும் பசுமையான மரத்தை உலரச் செய்து உலர்ந்த மரத்தை தலைக்க செய்துள்ளேன் என்றும் அப்போது வயல்வெளி மரங்களெல்லாம் அறிந்து கொள்ளும். ஆண்டவராகிய நானே உரைத்ததுள்ளேன், நான் செய்து காட்டுவேன். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. இறைவா உமக்கு நன்றி. ඔබගේ පිළිතුර සමිඳුනි ඔබ වහන්සේට තුති බිදීම ඔබනේය. සමිඳුනි ඔබ වහන්සේට තුති බිදීම ඔබනේය. සමිඳුනි ඔබ වහන්සේට තුති බිදීම සමිඳුනි ඔබ වහන්සේට තුති බිදීම ඔබනේය. මහෝත්තමයනි ඔබගේ නාමය වර්ණනා කිරීම යහපත්ය. උදෑසන ඔබගේ පෙම පැවසීම ඔබනේය. රෑයාමේදී ඔබගේ විශ්වාසවන්තකම පැවසීම යහපත්ය. දැහැමියෝ තාලවෘක්ෂමෙන් සරුසාර වන්නේය. ලෙවුණුනි කිරිගස්මෙන් වැඩෙන්නෝය. සමිඳුන්ගේ නිවාසෙහි ඔබේවා රෝපණය කළ සේක. දේව මණ්ඩපෙහි ඒවා සරු ලෙස වැඩෙන්නේය. වයසට ගිය පසු ඒවා ඵලදාව දෙන්නේය.
සාරවත්ව නිල් පැහැවේවා පවතින්නේ එසේ වන්නේ සමිධානන් සාධාරණ බවද මාගේ ආරක්ෂකයාණන් තුල වරදක් නොමැති බව දක්වනු පිණිසය. සමිඳුනී වහන්සේට තුති පිදීම ඔබනේ. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. We are always of good courage. We know that when we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive good or evil according to what he has done in the body. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Kindly stand. Your word is truth, O Lord. Sanctify us in the truth. Hallelujah, 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 ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වන සේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. සුවිශේෂක මාක්තුමානි සිල්ලියෙන් ලද දේවාකිය නම් මෙසේය. තවද ජෙස් ස්වාමින් වහන්සේ කතා කරමින් දෙවන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය මෙබඳුය. මිනිස්සෙක් පොළොවෙහි බීජ වපුරයි. ඔහු රෑ දහවල් දෙකෙහිදී නිදා සිටියේදී අවදිව සිටියේදී ඔහු නොදන්නා අයුරින් බීජ පැලවී වැඩෙයි. පොළොව එහි ස්වභාවයෙන්ම ඵල හට ගන්වයි.
පළමුව දළුවද දෙවනුව කරලද ඉන් පසු කරල පුරා ධාන්‍යද හටගනී. ගොයම පැසුණු කාල අස්වැන්න කාලය පැමිණියෙන් වහාම දෑකැත්ත යොදන්නේ යයි වදාළ සේක. තවද උන්වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක. මම දෙවන් වහන්සගේ රාජ්‍ය කුමකට සමාන කරම්ද. නැතහොත් කවර උපමාවකින් එය පහදා දෙම්ද. එය අබ ඇටයකට සමානය. ඒ පොළවේ වපුරන කල මිනිස් මිහිපිට සියලු බීජවලට වඩා කුඩා වුවත් වපුලායින් පසුව වැඩි සියලුම පැලෑටිවලට වඩා ලොකු වේ. එහි සෙවනී අහසේ කුරුල්ලාන්ට ලගින්ට හැකිවන් තරම් විශාලාතු එහි විහිදුවන්නේය. උන්වහන්සේ මෙවැනි උපමා රැසක් මගින් අසන්නානට එරුම් ගත හැකි පමණට දහම් දෙසූ සේක. උපමාවක් නැතුව උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කිසිත් නොවදාළ සේක. ඒත් උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට පෞද්ගලික ලෙස සියල්ල පහදා දුන් සේක. සුවිශේෂක වාක්‍යයේ සේය. ක්‍රිස්තුනී ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. සහෝදර සහෝදරියනි අද ජූනි මාසේ 13 වෙනිදා අපිට අමතක නොවන දවසක්. එනම් අපේ මහා මුනිවරයාණන් වන සුදෝ අන්තෝනි මුනිදුන්ගේ මංගල්‍යය අද අපි සමරනවා. වෙනදට මේ දේවස්ථානය පිරෙන්න සෙනග ඉන්නවා. පාරවල් වලත් සෙනග ඉන්නවා. විශාල සෙනගක් මේ ස්ථානයට පැමිණ අපි මේ මුනිවරයාණන්ගේ මංගල්‍යය සිදු කරන්නේ. නමුත් මෙදා පාර අපිට ඒ දේ කරන්නට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. Other times we would have celebrated this feast with the participation of thousands of pilgrims. But today it has not become possible for us to do so. සුදෝ අන්තෝනි මුනිදුන්ගේ මංගල්‍යය සුදෝ අන්තෝනි මුනිදුන් කියලා කියන්නේ සභා ඉතිහාසයේ අපිට දෙවියන් වහන්සේ දුන්න උතුම් වූ තිලිනයක්. Saint Anthony is a gift, great gift of God to us in the history of the church. උන්වහන්සේගේ සිද්ධාස්ථාන නැති තැනක් ලෝයේ කොහෙවත් නැහැ. කිතුණුවන් පමණක් නෙවෙයි අනිකුත් ආගම් අදහන අයද සුදෝ අන්තෝනි මුනිතුමන්ට ගරු බුහුමන් දක්වමින් උන්වහන්සේගේ සරණය පතා උන්වහන්සේට කැප කරන ලද සිද්ධාස්ථානවලට දෙව් මැදුරුවලට එනවා. People come from all over the world and to the shrines of Saint Anthony, irrespective of their religious belonging, because they want to render homage to this great saint. But who is he? කවුද උන්වහන්සේ? උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක්. He is a man. Simple human being. Like any one of us. අපි වගේ මනුෂ්‍යෙක්. උන්වහන්සේ උපත ලැබුවේ 1195 අගෝස්තු 15 වෙනිදා. He was born on 15th August 1195. His first name was Fernando Buglione. පළමුවෙනි නම උන්වහන්සේගේ ෆර්නෑන්ඩෝ බුලියෝනි. උන්වහන්සේගේ පියා සහ මව මාටිනෝ සහ මරියා
පුර්තුගාලයේ ලිස්බන් නගරේ ප්‍රභූ පවුලක අයත් වූ අයයි. The parents belonged to a noble family in Portugal. They were very pious Catholics, භක්තිවන්ත කතෝලිකයෝ වෙලා හිටියා. කුඩා කාලයේම මේ තුල ආගම ධර්මයට මෙතුමා ලැබි වුණා. දේව කැඳවීමේ හඬ ඇසී අගොස්තිනියානු පියවරුන් යටතේ පූජක පුහුණුව ලබා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1220 දී පූජකවරය ලැබුවා. He received ordination to the priesthood in 1220 under the Augustinian order after having experienced a pious religious background in the family and also in his life, having become closer to God all the time. පූජකතුමෙකු ලෙස පුර්තුගාලයේ කොයිම්බ්‍රා නුවර සේවා කටයුතු වල යෙදමින් සිටියදී ෆ්‍රැන්සිස්කානු නිකායට අයත් ධර්මදූතයන් 5 දෙනෙකු මොරොක්කෝවේදී ඝාතනය කරනු ලැබ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගින් බවට පත් වී භූමදානය සඳහා කොයිම්බ්‍රාවට ගෙනා විට එවැනි ප්‍රාණ පරිත්‍යාගියෙකු වී තම ජීවිතය පුදන්නට බලවත් කැමැත්තක් ඇතිවීම නිසා ෆ්‍රැන්සිස්කානු නිකායට මෙතුමා ඇතුල් වෙන්නට තීරණය කළා. He decided to become a Franciscan after being for some time an Augustinian priest working in Coimbra, when he came across that event when 5 dead bodies of martyrs who were martyred in Morocco were brought for their burial to Coimbra. They were Franciscans. And he decided to become a martyr himself for the Lord. This urge was very strong in him and he decided to go to Morocco. For that reason, he decided to become a Franciscan priest. So he changed his order and joined the Franciscans. ඒ අනුව සිය නාමයද අන්තෝනියෝ යනුවෙන් වෙනස් කර 1221 දී ෆ්‍රැන්සිස්කානු නිකායට බැඳී නැව් නැග මොරොක්කෝව බලා පිටත් වුණා. He realized his dream of becoming a martyr for the faith when he went to Morocco by ship in the year 1221 after having joined the Franciscans. නැව් ගමනේදී බරපතල ලෙස අසනීප වීම නිසා උන්වහන්සේ මොරොක්කෝවට නොගොස් ඉතාලියේ මෙසීනා නුවරින් ගොඩබිමට ගෙන එන ලදුව 1221 දී අසීසියේ සුදෝ ෆ්‍රැන්සිස් මුනිතුමන් මුණ ගැසී 1221 දී පූජකවරය ප්‍රධානය කරන දේව මෙහෙයක දේශනය පැවැත්වීම තුළින් උන්වහන්සේ ෆ්‍රැන්සිස්කානු නිකායේ දේශනාවාදී පියතුමා ලෙස පත් කරනු ලැබුවා. See how God works. He wanted to go to Morocco, but God made him sick and the ship was stuck in the seas and drifted to Messina in Italy, where he had to land, and he went to Assisi and there he met the founder of the Franciscan order, St. Francis of Assisi, and at an ordination ceremony he gave such a beautiful sermon that St. Francis decided to make him the official preacher of the congregation. So what he wanted he could not do, but God had other plans. 1222 සිට 1227 දක්වා ෆ්‍රැන්සිස්කානු නිකායේ නිල දේශනාවාදියා ලෙස උන්වහන්සේ පත් කරනු ලැබ රට පුරා ගමන් කරමින් ඉතා සරල ලෙස මන බඳින ලෙස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ ධර්මය දේශනා කළා. උන්වහන්සේ ප්‍රංශයේද ජර්මනියේද මෙලෙස දේශනා කළා. He preached in France and in Germany also, not only in Italy, because he became a famous preacher. උන්වහන්සේ දේශනාවාදියෙකු මෙන්ම ප්‍රාත්‍යහාර්යමය සිදුවීම් තුළින් දේව මහිමය ලොවට පෙන්වන කෙනෙකු ලෙස ප්‍රසිද්ධ වුණා. His sermons were often accompanied by miracles that marveled the people at his closeness to God. ඉතා භක්තිමත් කීර්තිමත් සේවයකින් පසුව උන්වහන්සේ හදිසියේ අසනීප වී 1231 ජූනි 13 වෙනිදා මරණයට පත් වුණා. And so he concluded his life after a sudden illness on 13th June 1231.
මරණය සිදුවී මසක් ඇතුළත පාදුවාවේ ජනතාව නමුවෙනි ග්‍රෙගරි සුද්ධෝත්තම පියතුමන්ගෙන් සුද්ධෝ අන්තෝනි පියතුමන් සාන්තුවරයෙකු ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන්නැයි ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව නමුවෙනි ග්‍රෙගරි සුද්ධෝත්තම පියතුමන් විසින් උන්වහන්සේ 1232 මැයි 30 වෙනිදා විශ්ව සභාවේ සාන්තුවරයෙකු ලෙසට ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා. At a request made by the people of Padua, the Pope Gregory the Ninth named Saint Anthony a saint on 30th May 1232. Thus he became a saint of the Universal Church. සාන්තුවරු කියලා කියන්නේ කාටද? ඒ තමන්ගේ මනුෂ්‍ය පැවැත්ම පිටිපසු මැවුම් කරුවාණන් වහන්සේ සිත තුළ වන සැලැස්ම සොයා ඊට හැකි තරමින් අනුගත වෙමින් උන්වහන්සේට මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් ගෙන දෙන අයුරින් සිය ජීවිතය ගත කර බොහෝ දෙනෙකුට ජීවිත ශක්තිය ලබා දෙන්නට අවංකව කැපවන වෑවන අයටයි අපි සාන්තුවරු කියලා කියන්නේ. We call saints those who go discovering the vocation for which God has created every single human person. Every single human person, my dear brothers and sisters, is a unique creation of God. You don't find him or her twice on this earth. දෙපාරක් හම්බෙන්නේ නැහැ කිසිම මිනිසෙක් මේ ලෝකේ. එක්කෙනයි ඉන්නේ. ඒ මොකද දෙවියන් වහන්සේ මේ තැනත්තාව මවලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේගේ සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන්නටයි. ඒ සැලැස්ම සොයාගෙන යන එකයි ඒ සැලැස්ම තුල අනුගත වෙලා Tamanගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේටත් අනුන්ටත් ප්‍රශංසාව ගෙන දෙන ශක්තිය ගෙන දෙන දෙයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම තමයි සාන්තුව. ඒගොල්ලන්ට තමයි සාන්තුවරු කියන්නේ. එහෙම කරන්න පුළුවන් අයට. සුදෝ අන්තෝනි මුනිතුමා එවැනි එක්කෙනෙක්. සභා ඉතිහාසය තුල එවැනි වීරෝදාර ජීවිත බොහොමයක් අපට හමු වෙනවා. මේ ඵලබරිත ජීවිත විවිධ පරිසරයන් විවිධ තරාතිරම් වලින් පැන නැගී බබලන අයුරු අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. The saints come from all strata of society. The poor, the rich, the educated, the uneducated, everybody. God can work miracles in the life of human beings. It doesn't matter how long you live. Saint Anthony lived only 35 years. It's such a short life. මේ නූතන කාලයට අවශ්‍ය කැඳවීමක්. This vocation to holiness and sanctity is a need of modern times because human beings have become so selfish, so sinful. They do not know the beauty of their existence, the value of their life. They do not understand it. තමන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන වටිනාකම සැබෑ වටිනාකම තේරුම් ගන්නේ නැහැ බොහෝ දෙනෙක්. ඒ නිසා ආත්මාර්ථකාමයේ තුලත් පාපයේ තුලත් සිරවි ගමන් කරන ජීවිත බවට අපේ ජීවිත හැරිලා තියෙනවා. මේ නවීන කාලයට අවශ්‍ය දෙයක් සාන්තුවරු. එහි මීට පෙර ගමන් කළ අය බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. එම මගේ යන්නට අපටද හැකි. අපටද කැඳවීම ලැබී තියෙනවා. අපි හැම කෙනෙකුටම. We are a million possibilities. Every single human person is a million possibilities. සෑම මිනිසෙක්ම කෝටියක් වෙන්නට පුළුවන් කෙනෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුල. Tamanව අව탁සේරු කරගෙන කෑම බීම ඇඳුම් පැළඳුම් తాවකාලික ප්‍රීතිය తాවකාලික සතුට තුල හිර වෙලා ඒ නිදහස ඒ ජීවිත අගය තේරුම් ගන්නේ නැතුව අපි හුඟක් දෙනෙක් ජීවත් වෙනවා දුක් විඳිනවා. අපිම තමයි ඒ දුක් විඳින්නේ. ඇයි අපි අපේ සැබෑ ජීවිත අර්ථය තේරුම් අරගෙන ඒ අනුව ගමන් කරන්නට අපි සූදානම් නැහැ. We are not ready to discover this great vocation that God gives to every one of us. Million possibilities to become great and of service to God and to humanity. සමහරුන්ට සුද්ධවන්තයන්ගේ ජීවිත මහා කරදරයක්. මේ කාලයට ඔවුන් සුදුසු නොවන්නෝයයි ඒගොල්ලෝ කියනවා. They say that saints are not necessary and they are outdated.
සුද්ධවන් කිසන්ගේ ජීවිත කතා අපි කියවන්නේ නෑ, කැමති නෑ. ඔවුන් ගැන අපි අපේ දරුවන්ට කියා දෙන්නේ නෑ. ඔවුන්ගේ නම් අපේ දරුවන්ට දාන්නේ නෑ දැන්. We don't read the stories of the saints to our children and show them what great lives they can lead, what meaningful lives they can lead, what serviceable lives they can lead for the others. අනිත් අය ගැන අනිත් අය වෙනුවෙන් කොයි තරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඔවුන් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ශාන්තුවරුන්ගේ ජීවිත තුලින් අපිට ඒ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහිදී අපි අමතක කරන්නේ ශාන්තුවරුන් අපට ඔප්පු කර සිටින්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් අනුව ජීවත් වීමෙන් ඔවුන් දේව ප්‍රශංසාවට බලගතු ලෙස සාක්ෂි දැරූ බවයි. අපටද එසේ කළ හැකි. Even we can become like that, giving witness to the power of God in a simple human life, a broken human life. We can rise up from the mud of selfishness and rise up. තවත් සමහරු සාන්තුරුන්ගේ ජීවිත කතා ලියා ඇත්තේ ඔවුන් ස්වර්ගයෙන් පහළට හෙළන ලද අය මෙන්ම විශේෂිත පුද්ගලයන් බව පෙන්වන්නයි. Some people think that saints are people who have fallen from the sky, which is not true. සාන්තුවරු කියන්නේ ආකාශයෙන් පාත් වෙන අය නෙවෙයි. සාන්තුවරු කියන්නේ මිනිස්සුયો. මිනිස්යන්ට පුළුවන් මේ ජීවිත මේ විදියට ගත කරන්න. මේ අයුරින් අපි සභාව සතු සුවිසල් වස්තුවක් අව탁සීරුවට ලක් කර තියෙනවා. We have devalued an important asset of the church, the saints. මේ සුද්ධවන්තයන්ගේ ආධ්‍යාත්මික අරගල දුර්වලකම් ජය ගැනීමට ගිය මාවත ආදිය සංගවා තබා, this is the great secret of the church which we are hiding. We must expose this treasure to the people. Give them strength in life. ජීවිතයට ශක්තිය දෙන්නට ඕනේ. මේවා හංගලා තියාගන්න දේවල් නෙමෙයි සාන්තුවරු ගැන කතා කරන එක. එක කාලයක් සභාව තුල තිබුණා මේ පිස්සුව. Saints are not necessary, they used to say those days. Especially in the 60s and the 70s, I remember. They disdain saints. That is a very poor assessment of human life and the power that God gives to human beings. Like what was heard in the sermon, in the gospel today, where Jesus said the kingdom of God is like a small seed, mustard seed, අබෑටයක් වගේ දේව රාජ්‍ය කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය තුල මේ අබෑටය ලොකු ගහක් වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය තුල මේ අහිංසක සරල ජීවිතය ලොකු බලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා ආගමෙන් වැඩක් නැහැ, දෙවියන් වහන්සේගෙන් වැඩක් නැහැ, සාන්තුවරෙන්ගෙන් වැඩක් නැහැ කියලා මේ අපි යන ගමන ඊ타ත්ම ලෞකිකත්වයට හිර වෙච්ච ගමනක් බවට පත් වෙනවා. We become slaves of worldliness. We are not free. Saints show us that. Saint Anthony is not a magician who will give what we want from him. We are not going to win a sweep ticket by praying to Saint Anthony. සුද්ධෝ අන්තෝනි මුනිතුමා මැජික් කාරයෙක් නෙමෙයි. අපි ඉල්ලන දේ දෙන්න. උන්වහන්සේ අපිට ගොඩාක් ආශිර්වාද කරන එක ඇත්තයි. නමුත් ඒක නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඉලක්කය උනේ. දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් සූදානම් කරන ලද ඒ සැලැස්ම උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ සම්පූර්ණ කිරීම තමයි සුදෝ අන්තෝනි මුනිතුමාගේ එකම ඉල්ලීම පැවැත්ම වුණේ. එහෙනම් අපි සුදෝ අන්තෝනි මුනිතුමාට ගෞරව කරන වෙලාවේදී සිතා ගනිමු. අපේ ජීවිතය තරම් වටිනා දෙයක් තවත් ඇත්තේ නැහැ. There is nothing so precious as the life that God gives us. In trusting in God, අපි දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වීම තුල, උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වීම තුල අපිට උන්වහන්සේ සූදානම් කරලා තියෙන සැලැස්ම සම්පූර්ණ කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. We will become everything, all things to all men, all women in our life, if we only allow God to do the miracle that for which He created each and every one of us.
to become saints, praising God and praising humanity, helping humanity, becoming the yeast of humanity. මේක තමයි සාන්තුවරු කියලා කියන්නේ. ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, අපි අද සුදෝ අන්තෝනි මුනිතුමා වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්නේ උන්වහන්සේගේ බලය සරල මිනිස් ජීවිතයක් තුල රෝපණය කරලා එය පරිපූර්ණත්වයට ගේන්න උන්වහන්සේ කටයුතු කරපු නිසායි. That he made the power of God to become something really big in his life. That's why we honor and we venerate Saint Anthony. Through Saint Anthony, we discover the beauty of God's life and God's love and God's greatness. Let us keep that always in mind. Let us try, each and every one of us, to follow that path and become saints ourselves. Million possibilities and the miraculous existence of a one life that God gives us. Amen. கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, புனித அந்தோணியாருடைய பெருவிழாவை நாங்கள் இன்று கொண்டாடுகின்றோம். வருடா வருடமாக கொண்டாடப்பட்டு வந்த விழாக்களோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இன்றைய விழாவானது முற்றிலும் வேறொரு வடிவத்திலே கொண்டாடப்படுகின்ற விழாவாக இருக்கின்றது. காலையிலிருந்து பல திருப்பலிகள் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டு மாலையிலே அந்தோணியார் திருச்சுருவத்தோடு பவனி சென்று அதைத் தொடர்ந்து ஆசீரை பெற்று மக்கள் பல ஆயிரக்கணக்கிலே ஒன்று கூடி விழா எடுத்த காலத்தை கடந்து இன்று வானொலிகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் அந்தோணியாரின் பெருவிழா திருப்பலியை கண்டு இறை ஆசியை பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கப்பட்ட மக்களாக நாங்கள் இருக்கின்றோம். இந்த நேரத்திலே அன்பார்ந்தவர்களே, பலருடைய வாழ்க்கையானது நம்பிக்கை இழந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கலாம். எங்களுக்கு எதற்காக இவ்வாறு வாழ வேண்டி இருக்கின்றது, எதற்காக நாங்கள் இத்தனை துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றோம், ஒருபுறம் பொருளாதார நெருக்கடி, மற்றபுறம் நோயின் தொல்லை, அதன் பயங்கரத்தினால் வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கின்ற இந்த வேளையிலே எங்களுடைய நம்பிக்கை நாளுக்கு நாள் இழந்து போகின்றது போல எங்களுக்கு தோன்றலாம். இருந்தாலும் நாங்கள் இன்றைய வாசகங்களை பார்க்கின்ற பொழுது எவ்வாறு நம்பிக்கை என்பது ஒருபொழுதுமே எங்களிலிருந்து மடிந்து போகின்ற ஒன்றல்ல, மாறாக சில சந்தர்ப்பங்களில் மறைவாக வளர்கின்ற ஒன்று என்பதை காட்டி நிற்கின்ற வாசகங்களாக இருக்கின்றது. முதலாம் வாசகம் இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வாசகத்திலே, இந்த வாசகம் 17ஆம் அதிகாரத்தின் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் காண்கின்றோம் கழுகுகள் மற்றும் திராட்சை கொடியின் உவமையை. ஒரு உவமை ஒன்று சொல்லப்படுகின்றது, கழுகுகள் திராட்சை கொடியினதும் உவமையாக. இங்கே 2 விதமான கழுகுகள் இருக்கின்றன. இந்த 2 கழுகுகளும் சேர்ந்து ஒரு சதி திட்டத்தை உருவாக்குகின்றன. எவ்வாறு நாங்கள் இவற்றிலே அழிவை, நம்பிக்கையின்மையை கொண்டு வரலாம் என்று.
கேதுரு மரத்தை எடுத்து அதை தொடர்ந்து எவ்வாறு ஒரு அழிவை கொண்டு வரலாம் என்பதை இன்றைய முதலாம் வாசகத்தின் ஆரம்ப பகுதி காட்டி நிற்கின்றது. இந்த பகுதியை வாசித்தால் எங்களுக்கு நன்றாக விளங்கும். இருந்தாலும் இன்றைய வாசகமானது கடவுளுக்கு நம்பிக்கை எங்களுக்கு தருகின்ற ஒரு பகுதியை திருச்சபை வழங்கி இருக்கின்றது. 22ஆம் வசனத்திலிருந்து 24ஆம் வசனமானது எங்களுக்கு கடவுளின் நம்பிக்கையை ஊட்டுகின்ற ஒரு வசனங்களாக இருக்கின்றது. எவ்வாறு அன்று அந்த நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக மக்கள் இருந்ததற்கு என்ன, ஆண்டவர் நான் உங்களை அழிவுற விட மாட்டேன், இளம் கொழுந்து ஒன்றை அதன் நுனிக்கொப்பிலிருந்து கொய்து ஓங்கிய உயர்ந்தொரு மலை மேல் நான் நடுவேன் என்று சொல்லி அங்கு அந்த மரம் கேதுரு மரம் அழிந்து போகின்ற ஒரு மரம் அல்ல, மாறாக அது வளர்ந்து உயர்ந்த மரமாக மாறும் என்பதை இன்றைய முதலாம் வாசகம் காட்டி நிற்கின்றது. இதே பின்னணியிலே நற்செய்தி வாசகத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அங்கு 2 விதமான உவமைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று முளைத்து தானாக வளரும் விதையின் உவமை, இரண்டாவதாக கடுகு விதையின் உவமை. அன்பார்ந்தவர்களே, எங்களுடைய நம்பிக்கையானது சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் நினைக்கலாம் எங்களை விட்டு இழந்து போனதென்று, எங்களை விட்டு அகன்று விட்டதென்று. இருந்தாலும் ஒன்றை நாங்கள் ஞாபகத்திற்கு வைத்திருக்க வேண்டிய என்னன்னு சொன்னால், நம்பிக்கை தொடர்ந்து எங்களோடு இருக்கின்றது. இந்த நம்பிக்கை இன்று மௌனமாக வளர்கின்றது. இந்த நம்பிக்கை வளர்கிறது அந்த முதலாவது உவமையைப் போல நிலத்திலே விதைத்து அது எதுவுமே செய்யாமல் நாள்கள் தகர்கின்றது. அவருக்கு தெரியாமலே விதை முளைக்கின்றது போல இந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு அறியாமலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த கஷ்டமான காலத்திலே நாங்கள் எத்தனையோ விதமான துன்பங்களை அனுபவிக்கின்ற பொழுது நம்பிக்கை எங்களை தெரியாமலே வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. நாங்கள் அந்த நம்பிக்கை எங்களில் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இன்றைக்கும் வாழ்கின்றோம். இல்லைன்னு சொன்னால் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஏதோ ஒரு விதத்திலே அழிவை தேடி இருக்கலாம் நாங்கள். ஆனால் நாங்கள் நம்பிக்கை எங்களிலே எங்களுக்கு தெரியாமல் வளர்ந்து கொண்டு அது ஒரு தளிராகி கதிராகி பின் கதிர் நிறைய தானியமாக வளர்கின்ற நாள் வரும் என்ற அந்த முழு இறை நம்பிக்கையோடு வாழ்வோமாக. நம்பிக்கையை ஆண்டவர் எங்களிடம் இந்த எடுத்து விடவில்லை, அதை மௌனமாக வளர்க்கின்றார். நன்மைகளை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் இறை நம்பிக்கையை ஆதாரமாக வைத்து இறை நம்பிக்கையை அத்திவாரமாக வைத்த செயல்களை நாங்கள் காண வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு வேண்டியது பொறுமை, எங்களுக்கு வேண்டியது அமைதி. ஆத்திரப்படுகின்றவர்கள் அந்தரப்படுகின்றவர்களுக்கு இறை நம்பிக்கையின் வாயிலாக வருகின்ற புதுமைகளை காண முடியாமல் இருக்கும். எப்பொழுது பொறுமையாக அந்த விதைகள் விதைக்கப்பட்டது ஆண்டவரால், அந்த விதைகள் நிலத்திலே வளர்வது ஆண்டவரால், அந்த விதைகள் முளைத்து தளிராகி கதிராகி தானியம் கொடுக்கின்ற தாவரமாக வளர்வது ஆண்டவரால். ஆகவே பொறுமையாக அமைதியாக இருப்போமாக. நம்பிக்கை இழந்த மக்களாக ஒருபொழுதும் மாற வேண்டாம். இந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு தெரியாமல் வளர்ந்து கொண்டு வருகின்றது. ஆண்டவர் எங்களுக்கு மிக விரைவிலே நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றதை தருவார் என்ற அந்த நம்பிக்கையிலே வாழ்வோமாக. புனித அந்தோணியாருடைய பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற இந்த நாளிலே எத்தனையோ மக்கள் இதே நம்பிக்கையோடு வருடமாக இந்த ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். எத்தனையோ மக்கள் தாங்கள் கேட்டவையெல்லாம் கிடைத்து விட்டது என்று சாட்சி சொல்கின்ற மக்களாக வந்திருக்கின்றார்கள். ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் அமைதியாக பொறுமையாக நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்த மக்கள். அவ்வாறன்னு சொன்னால் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய நாளில் விசேட விதமாக நாங்கள் புனித அந்தோணியாருடைய பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற நாளிலே அந்த அந்தோணியாரை பார்த்து நாங்கள் கேட்போம், ஆண்டவரே, நீர் அந்தோணியாரே, நீர் இழந்தவற்றை மீண்டும் தேடித் தருகின்ற ஒருவராக இருக்கின்றீர். எங்களுடைய நம்பிக்கையை நாங்கள் இழந்தவர்கள் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றோம். ஆனால் அது எங்களோடு இருக்கின்றது. அதை கண்டறிய எங்களுக்கு வரம் தாரும். எங்களுக்கு எத்தனையோ விதமான சொத்துக்கள் எல்லாம் தேடி எங்களிடம் வந்து சேரலாம். ஆனால்
அந்த நம்பிக்கை என்பது எங்களை வந்து சேரவில்லை என்றால், அந்த துளைந்து போன நம்பிக்கையை நாங்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கை அர்த்தமற்றதாக போய்விடும். துளைந்து போய்கொண்டு இருக்கின்றது என்று நினைக்கின்ற அந்த நம்பிக்கையை எங்களுக்கு மீண்டும் தாரும். அப்பொழுது ஆண்டவர் இன்று வித்திட்டு வளர்த்து கொண்டு போகின்ற அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு பெரும் விருட்சமாக பல ஆறுதலை தேடி அலைகின்ற மக்களாக எங்களுக்கு ஆறுதலை பெற்று தருகின்ற ஒரு நம்பிக்கையாக மாற்றுவாராக. அதற்காக விசேட விதமாக தொடரும் திருப்பலியிலே பக்தியோடு செபிப்போமாக. අපි අපේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ විශේෂ යාඥාවට සහභාගී වෙමු. සුදෝ අන්තෝනි මුනිදුනි මනුෂ්‍ය වර්ගයා මේ ඊ타මත් වේදනාකාරී භයානක වසංගතයකින් පීඩා මිදින මේ මොහොතේ අපි ඔබතුමන් වෙත මේ මංගල දිනදී හැරෙමු. මුළු ලෝකයත් අප රටත් මේ විනාශකාරී ව්‍යසනයෙන් මුදාලන මෙන් දෙවි පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ මැදහත් වන ලෙස අපි ඔබ වහන්සේට කන්න ලව් කරමු. අපගේ අනේක වූ පාපයන් හා නොකටයුතුකම් නොබලා ඒවාට අප ගැන දයානුකම්පා වී එලෙස අප වෙනුවෙන් මැදිහත් වන මෙන් අපි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. ඔබ වහන්සේ වෙත ප්‍රේමයෙන් යුතුව මේ ඓතිහාසික සිද්ධස්ථානයට පැමිණෙන සියලු දෙනා රැකබලා ගත මැනව. අපට ස්වර්ගයේ දේවාභිමුව සිට ආශිර්වාද කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ මේ සිද්ධස්ථානය තුලද කටුව පිටියේ සුද්දෝ සෙබස්තියන් මුනි දෙව් විමන තුලද වෙනත් ස්ථාන කීපයකදීද එදා 2019 අප්‍රේල් 21 වෙනිදා ඝාතනය කරනු ලැබූ ඒ සියලු දෙනා අපි ඔබ වහන්සේට බාර කරමු. ඒ ව්‍යසනයෙන් ශාරීරික ආබාධවලටත් සිය ආදරවන්තයින් අහිමි වූ නිසා පීඩාවට හා වේදනාවටත් පාත්‍ර වූ අයටත් ඔවුන්ගේ ඒ වේදනාව තුනී කර ගන්නට සහාය වූ මැනව. හිතුවක්කාර ලෙස අන්තවාදයට යට වී මේ අසරණයින්ගේ ලේ මේ ශුද්ධ භූමිය තුල හෙලා ඒ ව්‍යසනය සිදු කළ සියලු දෙනාටත් එයට අනුබල දුන් දැන් තමන් සුද්ධවන්තයින් යයි සිතමින් උදම්මනන අයවලුන්ටත් තමන්ගේ යුතුයකම පැහැර හැරි දේශපාලන ලාභ ප්‍රයෝජන සඳහා මේ ව්‍යසනය ගැන දැනත් එය වැළැක්වීමට කටයුතු නොකළ දේශපාලකයින්ටත් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල නිලධාරීන්ටත් යුක්තිය ඉටු කරලීමට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ බලවත්ව මැදහත්ව මැනව. මේ අසරණයින්ගේ ලෙයින් දේශපාලන වාසි ලබා ගන්නට කටයුතු කළහා ඔවුන්ට යුක්තිය ඉටු නොකර අදටත් සිය වගකීම පැහැර හරිනවුන්ටත් දේව නීතිය තුල වූ යුක්තිය ඉටු කරලීමට කටයුතු කළ මැනව. මේ ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ භූමිය තුල හැරුණු ඔබ බැතිමතුන්ගේ ලය මේ යුක්තිය ඉල්ලා ස්වර්ගයට මුරගසයි. යුක්තිය හා සාධාරණය ඉල්ලා මේ අහිංසකයින් නගන දුක් අඳෝනාවට සවන් යොමු කරමින් සදාකාලික යුක්තිදායකයන්න් වූ දෙවි පියාණන් වහන්සේ වෙත ඉදිරියේ මැදහත් වෙමින් මිනිස් නීතිය තුලින් ලබාගත නොහැකි යුක්තිය ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉටු කර දීමට දයාබරිත සුද්ධවන්තෝනි මුනිදුනි ඔබ වහන්සේ අපට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මැදිහත් වී ක්‍රියාකාරී වූ මැනව. ආමේන්.
අපගේ විශ්වාසය උච්චාරණය කරමු. එකම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි මම විශ්වාස කරමි. ආසහා පොළොවද පෙනෙන් නොපෙනෙන සියල්ලද මවා වදාළ සියලු බලිති පියාණන් කෙරෙහි විශ්වාස කරමි. දෙවියන් වහන්සේගේ එක ජනිත පුත්‍රයානන්ද එකම ස්වාමීන්ද වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. ඔවුන් වහන්සේ සෑම කලටම පෙර පියාණන්ගෙන් ජනිත වූ සේක. ඔවුන් වහන්සේ දෙවියන්ගෙන් දෙවියෝද ආලෝකයෙන් ආලෝකයේද සැබෑ දෙවියන්ගෙන් සැබෑ දෙවියෝද වනසේක. ජනිත වූ නමුත් මවනු ලැබ එකම වහන්සේ සමග එකම බවත්වයේ ඇතිව උන්වහන්සේ වැඩ සිටිනසේක. උන්වහන්සේ හේතු කොටගෙන සියල්ල මවනු ලැබුවේය. මිනිස් අප උදෙසාද අප ගැලවීම උදෙසාද ඔවුන් වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් බැසවදාළසේක. සුදාත්මයන්න් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් කන්‍ය මරියාවන්ගෙන් මිනිස් බවගෙන උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වූසේක. තවද උන්වහන්සේ අප උදෙසා පොන්සු පිලාතු යටතේ කුරුසියේ යන ගසනු ලැබ මරණ වේදනාවින්ද උකුත් වී තැන්පත් කරනු ලැබූසේක. සුද්ධලිය විලි පරිදි උන්වහන්සේ තුන්වනදා උත්ථාන වූසේක. උන්වහන්සේ ස්වර්ගාරෝහණව පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පසේ වැඩ සිටිනසේක. ජීවතුන්ද මලවුන්ද විනිශ්චය කරන්නට උන්වහන්සේ මහිමාන්විතව නැවත වඩිනසේක. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කෙලවරක් නොමැත්තේය. පියාණන් වහන්සේගෙන් හා පුත්‍රයාණන් වහන්සේගෙන් හා නික්මෙන සමිදානන්ද ජීවදායකයන්ද වූ සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. ඔවුන් වහන්සේ පියාණන්ද පුත්‍රයාණන්ද සමග උකුත් වී තැන්පත් කරනු ලැබූසේක. සුද්ධලිය විලි පරිදි උන්වහන්සේ තුන්වනදා උත්ථාන වූසේක. උන්වහන්සේ ස්වර්ගාරෝහණව පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පසේ වැඩ සිටිනසේක. ජීවතුන්ද මලවුන්ද විනිශ්චය කරන්නට උන්වහන්සේ මහිමාන්විතව නැවත වඩිනසේක. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කෙලවරක් නොමැත්තේය. පියාණන් වහන්සේගෙන් හා පුත්‍රයාණන් වහන්සේගෙන් හා නික්මෙන සමිදානන්ද ජීවදායකයන්ද වූ සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. ඔවුන් වහන්සේ පියාණන්ද පුත්‍රයාණන්ද සමග එකම වන්දනාවත් මහිමයත් ලබනසේක. ඔවුන් වහන්සේ දිවසුරුන් මගින් කතා කළසේක. අපෝස්තලවරුන්ගෙන් පැවතෙන එකම සුද්ධ කතෝලික සභාව කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. පව්කමාව සඳහා එකම ප්‍රසාද ස්නාපනයක් ඇති බව අදහා ගනිමි. තවද මලවුන්ගේ නැවත නැගිටීමද මතු පැමිණෙන සදා ජීවිතයද බලාපොරොත්තු වෙමි. ආමේන්. ඔබගේ පිළිතුර ආදර දේවපියාණනි, දේව ජනතාව ආධ්‍යාත්මික පෝෂණය කිරීමට නිරතුරු වෙහෙසන සුදුතුම් පියාණන් ඇතුළු රදගුරු පූජක පැවිදි සෑම දෙනාට තම ඉන්දිරික කාර්යයේ නියැලෙන්ට අවශ්‍ය ශුද්ධාත්ම මෙහෙවීම නිරතුරු දානය කරන පිණිසද
දයාබර දෙවි පියාණනේ රටවැසි ජනතාවගේ සියලු අවශ්‍යතාවයන් තේරුම්ගෙන විසඳුම් ලබා දෙන්නටත් යුක්තිගරුක හා සාධාරණ සමාජයක් බිහි කිරීම තුළින් සත්‍යයට සාක්ෂි දරන්නටත් අවශ්‍ය බලය හා ප්‍රඥාව අප රට පාලකින් හට දානය කරන පිණිසද உங்கள் பதில் அன்பின் தந்தை இறைவா உமடியாளரான புனித அந்தோனியாருடைய பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற நாம் அவருடைய வரத்தால் இந்த உலகம் முழுவதும் பரவிருக்கும் இத்தொற்று நோயில் பக்தரை காப்பாற்றி பூர்ண சுகம் தருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோ. அன்பின் தந்தை இறைவா இந்த ஆலயத்துக்கு வராமல் வீட்டிலிருந்து திருப்பலி பங்கு கேட்டும் ஒவ்வொரு மக்களினும் துன்பங்கள் கவலைகள் ஏற்று புனித அந்தோனியாரின் பரிந்துரை மூலம் அவர்களின் தேவைகள் பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவையான வரங்களை பொழிய வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோ. දෙවි ස්වාමිනී පීඩාවටත් ව්‍යසනයටත් ගොදුරු වී තමන්ගේ ජීවිත හරියාකාරව වටහා ගන්නට නොහැකිව ඒ මේ අත සැරිසරමින් ජීවත් වන අපට ඔබ වහන්සේ තුල අපලත් කැඳවීම තේරුම්ගෙන ඒ අනුව එම උත්තරීතර කැඳවීම අප ජීවිත තුල සඵලවත් කර ගන්නට අවශ්‍ය ධෛර්යයද මඟ පෙන්වීමද ඥානාලෝකයේද අප සැමට ලබා දුන මැනව මේ කීදේ අපගේ ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. முனி பிரியாயிலையான உறவோடு வேண்டும் என்னுடன் கூட இருந்தாலும் உன்னாமம் நான் சொல்ல வேண்டும் ஒருபோது முனி பிரியாயிலையான உறவோடு வேண்டும் என்னுடன் கூட இருந்தாலும் உன்னாமம் நான் சொல்ல வேண்டும் நினைவிலும் நீயே கனவிலும் நீயே நிலவிலும் நீயே கனவிலும் நீயே நீங்காத நிழலாக வா இறைவா ஒருபோதும் உன்னை பிரியா நிலையான உறவோன்று வேண்டும் நீர் பொறுத்தாய் பேசொல்லி அன்பார் என்னை அழைத்தாய் உன் கையில் என்னை நீர்
අන්පාත් එන්නේ අලතාන් එනෙන්නේ නීතෙරින්දා එන්පාල් විල්ලෙන් නොලන්දා එනෙන්නේ නීතෙරින්දා එන්පාල් විල්ලෙන් නොලන්දා උන්මාරාද අන්දු மகிழ்வோன்று கண்ணே நாயுரவோடு வேடும் பிள்ளை போலென்றே உன்னோடு நான் வாழ்வேன் ஒருபோதும் உன்னை பிரியா நிலையான உறவோன்று வேண்டும் என் உலகோடு இருந்தாலும் உன்னாமல் நான் சொல்ல வேண்டும் நிலவிலும் நீயே கனவிலும் நீயே நிலவிலும் நீயே கனவிலும் நீயே நீதாத நிலையாக்குவா இறைவா ஒருபோதும் உன்னை பிரியா நிலையான உறவோன்று வேண்டும் සහෝදර සහෝදරියනී මාගේ සහ ඔබගේ ආගේ සිළු බලති දෙවිපියාණන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වන පිණිස යාඥා කරන්න. තමන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාවත් මහිමතු සදාද අපට තමන් වහන්සේගේ මුනිෂ්ඨ ස්වභාවයට ප්‍රඥාත්ම සදාද ඔබගේ ආස්වලි ස්වාමීන් වහන්සේ විනාගේ පිළිගන්නාසේක්වා. සියලු බලති දෙවි ස්වාමිනිය වහන්සේගේ ශුද්ධවරයන් සමරමින් අප පුදන මේ බැගෑපත් බිලි පඬුරු ඔබ වහන්සේට ප්‍රසන්න වී ආත්මික හා ශාරීරික පාරිශුද්ධිය අපට දානය කරත්වා. මේකී දේ අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබගේ සිත යොමු කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත යොමු කර සිටිමු. ඔබගේ දෙවියන් වන ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු. ඒ යෝග්‍යද ක්‍රියාවකි. පරිශුද්ධ පියාණනී සිළු බලති සදාතන දෙවි ස්වාමිනී සෑම කල්හිද සෑම තැන්හිද අප ස්වාමින් වන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මගින් අප ඔබ වහන්සේට තුති පිදීම සැබවින්ම යෝග්‍ය යුතුය සාධාරණය ගැලවීම දායකය. සාන්තන්තෝනි මුනිදුන්ගේ මංගල දින ප්‍රීතිවීමට ඔබ වහන්සේගේ සභාවට සලසා දෙන ඔබ වහන්සේ එතුමන්ගේ දැහැමි දිවියේ ආදර්ශයෙන් එම සභාව දිරිගන්වනසේක ධර්මදේශනයෙන් මඟ පෙන්වනසේක. අප වෙනුවෙන් එතුමන්ගේ මැදහත් අයදීම ප්‍රසන්නව පිළිගෙන අප රක්නාසේක. එයින් සුද්ධවර සමූහයේද සුරදූත කැලද හා සමග අපි දුවෙක් වී නිමෙම් නැති තුති ගීයෙන් ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. Sanctus, Sanctus, Dominus. Sanctus Dominus, Sabaoth.
එසේ ස්වාමිනිය වහන්සේ සැබවින්ම සුවිසුද්ධය සියලු සුවිසුද්ධතාවේ උල්පත වහන්සේමය ඒයින් වහන්සේගේ ආත්මනන්ගේ අනුභාවයෙන් මේ පණ්ඩු පරිසුද්ධවත් කරන මෙන් අයදිමු අපේ සේ යදනුවේ මේ අප උදෙසා මේ පඬුරු අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය සිරුදීරයත් බවට පත්වනු සඳහාය උන්වහන්සේ දුක් සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් තමන් පවරා දෙනු පෙර පූපේ රැගෙන වහන්සේට තුති පුදමින් එය කඩා ස්වකීය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළ සේක ඔබ සැම මෙයින්ගෙන අනුභව කරන්න සැබවින්ම මෙය ඔබ උදෙසා පවරා දෙනු ලබන මාගේ ශරීරයයි රාත්‍රී භෝජනය වැළඳූ පසුව උන්වහන්සේ සේම කුසලානද රැගෙන නැවත තුති පුදා ස්වකීය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළ සේක ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න සැබවින්ම මෙය අභිනව වූද අනන්ත වූද ගිවිසුමේ මාගේ රුධීර කුසලානයි පව්කමා සඳහා ඔබ උදෙසාද සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසාද එය වගරුන් ලබන්නේය මා සිහි කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්න අප විශ්වාස කරන අභිරහස ප්‍රකාශ කරමු. පියාණනි උන්වහන්සේගේ මරණයේ දුත්තානයේද සිහිපත් කරමින් ජීවනදායක පූපයේද ගැලවීමදායක කුසලානද අපි ඔබ වහන්සේට පුද කරමු. ඔබ හමුවේ සිටමින් ඔබට සේවය කරන්නට සුදුස්සන් වශයෙන් සැලකීම ගැන අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමු. තවද ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයට සිහි රුධීරයට සහභාගී වන්නා අප සැම සුද්ධාත්මයන්න් විසින් එක්සත් කරනු ලබන ලෙස අපි අවනතව අයද සිටිමු. ස්වාමිනී මුළු ලොවෙහි පැතිර පවත්නා ඔබ වහන්සේගේ සුදෝ ස්වභාව සිහි කළ මැනව ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති අප සුදෝතුම පියාණන්ද මැල්කන් රංජිත් නැමැති අප රදුගුරුතුමන්ද සකල පූජක පිරිසට සමග එම ස්වභාව දයා ගුණින් පිරිපුන් වන්නට සලසනු මැනව. மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீது மீரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னி தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் என்று விழா கொண்டாடும் புனித அந்தோனியார் இவ்வுலகில் உமக்கு வந்தவராயிருந்த ஏனைய புனிதர்கள் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்குகளும் தகுதி பெற்று திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்த வரமல்ல உம்மை மன்றாடுகின்றோம். Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயின்று பெற்று நாம் துணிந்து செல்வோம். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் அர்ச்சிக்கப்படுவதாக. உம்முடைய இராஜ்யம் வருக. உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கு இன்று அளித்தருளும். எங்களை தீமை செய்தவர்களை நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். எங்களை சோதனையில் விழுவிடாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை இரட்சித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியையே கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகிறோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்று நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் நம்பியிருக்கும் வேறின்ப வாழ்வையும் எம்மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியையே உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று அப்போஸ்தலர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருச்சபையின் விசுவாசத்தையே கண்ணோக்கி அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள திருவுளம் கொள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கு ஒருவர் சமாதானத்தை அறிவித்துக் கொள்வோம். செம்மறைதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர், செம்மறையின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றவர் பேரு பெற்றோர். ஆண்டவரே, தேவரில் என் இல்லத்திருள நான் தகுதியேற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மற்றும் சொல்லியறலும் எனது ஆன்மா குணமடையும்.
with an everlasting love. I have called you, and you are mine. I have loved you with an everlasting love. I have called you, and you are mine. Seek the face of the Lord and long for Him. He will bring you His light and His peace. I have loved you with an everlasting love. I have called you, that you are mine. I have loved you with an everlasting love. I have called you, that you are mine. අපි ආඥා කරමු. දෙවි ස්වාමිනී භාග්‍යවත් අන්තෝනි උනිදුන්ගේ මංගල්‍ය දිනදී අප කරන යාඥා ඇසුව මැනව අප ලබාගත් මේ ප්‍රසාද නිධානය මගින් ඔබ වහන්සේගේ වරම් ලබාගත්තාසේම සදාතන තිලිනේ ලබා ගැනීමටද අපට මඟ සැලසුව මැනව. මේ කීදේ අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. I would like to express my sincere gratitude to all those who helped me in making this day a meaningful one despite the prevailing situation. I thank God Almighty Father for all the blessings showered upon us and our dear patron Saint Anthony for granting the favors of the devotees and for showering upon us his blessings. Next year, we will be celebrating the 200th anniversary of the installation of the miraculous statue of Saint Anthony. I pray that we will be rid of all the obstacles that we are facing now to joyously celebrate this wonderful occasion. I sincerely thank our Chief Shepherd, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, the Archbishop of Colombo, for his endless support and guidance to make today's dream a reality. I also thank our auxiliary bishops for your encouraging presence today. I thank you, dear Reverend Fathers of the Archdiocese of Colombo and all the priests, for understanding our difficulty to accommodate you for the festive High Mass under COVID-19 pandemic. I thank Father in charge of liturgy, all the priests singing in the choir, my assistant Father Gihan Ilusha, and Reverend brothers who helped me to make today's liturgy a meaningful one. Let me express my sincere thanks to the Sirasa TV, Mrs. Nidra Veerasinghe, Susara Dinal, and Priyanta Vijay Singh for giving the media coverage for the
8th consecutive year. I wish to thank Colombo Municipal Council, government officials, and health authorities for their guidance and support given to us. Let me thank officials of Sri Lanka Navy and Sri Lanka Police, especially Foreshore and Jampata Police Post, the SSP of the Colombo North for providing security. I thank the director and the helpers of creative entertainment, Mrs. and Mrs. Dishani others who decorate the church. I don't forget my shrine staff. Mage මේ සිද්ධාස්ථානයේ සේවක මණ්ඩලයට මා බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ශුද්ධවන්තෝනි මුදුන්ගේ මිතුරෙනි, බැතිමුතුනි, මේ මොහොතේ වාර්ෂික මංගල දිව්‍යයාගයට සහභාගී වීමට ඔබට නොහැකි වීම ගැන මම ඔබ සෑම කනගාටුවෙන් සිටින බව මම දනිමි. මම ඔබ වෙනුවෙන් නිතරම යාඥා කරමි. Dear devotees of St. Anthony, my prayers are always with you. Dear St. Anthony, shower your blessings to all devotees who pray at your feet every day. Thank you and may God bless you. අවසාන ආශිර්වාද සඳහා නැගිට සිටිමු. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වෙනසේක්වා. ඔබ සමගද වෙනසේක්වා. දේවාශිර්වාදය ලබා ගැනීමට හිස නමා යාඥා කරන්න. සියලු සුද්ධවන්තයන්ගේ මහිමය හා ආනන්දය වන දෙවි මහෝත්තමයන්ගේ ආශිර්වාදය මෙම මංගල දිනදී සැමදා ඔබ තුල පවත්නාසේක්වා. සියලු සුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා පීඨෙන් සියලු විපතින් ඔබ මිදුම ලබා එතුමන්ලාගේ ජීවිතාදර්ශයේ හේතු කොට දෙවියන් වහන්සේටද ඔබ අසල්වැසියාටද සේවය කිරීමට ඔබට හැකි වේවා. දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධෝ සභාව තම ශුද්ධවරයන් ස්වර්ග රාජ්‍ය දිනා සදාකාලික සාමයේ විසීම ගැන ප්‍රීති වන්නාසේම ඔබටද පියාණන් වහන්සේගේ ගෘහයේ පූර්ණ ආනන්දය භුක්ති විඳීමට හේතු වාසනා ලැබේවා. සියලු බල ඇති දෙවි මහෝත්තමයාණන් වන පියාණෝද පුත්‍රයාණෝද සුදාත්මයාණෝද ඔබ ආශිර්වාද කරන සේක්වා. යන්න සාමය ගෙන යන්න. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. ශුද්ධ වූ අන්තෝනි මුරුදුන්ට කැපකිරීමේ යාඥාව. දෙවි මහෝත්තමයන්ගේ විශ්වාස පක්ෂ සේවකයන් වූ ශුද්ධ වූ අන්තෝනි මුරුදුනි, මේ මොහොතේ ඔබ පාමුල එක්ව වැඳ වැටි සිටින අප සියල්ලන් දෙස ඔබ වහන්සේගේ කරුණා නැත් යොමු කර වදාළ මැනව. ගෙවී ගිය වර්ෂයේ පුරා අප සමග වෙසෙමින් අපව යහමඟ යවමින් දෙවියන් වහන්සේ කරා අපගෙන යන්න ඔබ පෑ පෙළහරට අපි තුති පුදන්නේමු. දුක්ඛිතයන්ගේ සැනසීම වූ ශුද්ධවන්තෝනි මුනිදුනි, ඔබ නැති වූ දේ ආත්පත් කර දෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ විශේෂ වරම් ලබා සිටින නිසා දිනපිතා ඔබගේ යෙදුම් මධ්‍යස්ථකම පතා ඔබ පාමුල රොක්වන දසදහස් ජනතාව වෙත කරුණා බැල්ම හෙළුව මැනව. මෙම වසරේ කොරෝනා වසංගතයේ හේතු කොටගෙන ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ භූමියට පා තැබීමට නොහැකි වූ දහස් සංඛ්‍යාත සදහැවතුන් වෙනුවෙන් අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරමු. අපාදර දෙමව්පියන්ද දූ දරුවන්ට නෑද හිත මිතුරන්ද ආශිර්වාද කර වදාළ මැනව. අප සියල්ලන්ගේ ප්‍රීති සන්තෝෂ සහ දුක් කනගාටුද අප දහදිහා ශ්‍රමේද ඔබ වහන්සේට බාර කරමු.
එසේ මා පාත්‍රයෙන් සමුගෙන මෙලවින් වෙන් වී සිටින සියල්ලන්ට සදාකාලික සැනසීම දුනමැනව. දහසක් බාධක මධ්‍යයේ දිනදා රැකියාව කරන ශ්‍රමික ජනතාව ආරක්ෂා කළ වදාළ මැනව. නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග ආදියෙන් පීඩිතා විඳින්නන්ද මරණාසන්න වූවන්ද රැකබලාගත මැනව. විශේෂයෙන් කොරෝනා වසංගතයේ හේතු කොටගෙන රෝගීව සිටින දිව්‍යමය සුවය පතන ලෝවැසි සැමද ඔවුන් වෙනුවෙන් වෙහෙසන වෛද්‍යවරුන් හෙදහෙදියන ආරක්ෂාකාංශයේ සියල්ලන්ද අපි ඔබ වහන්සේගේ දෝතට බාර කරමු. ඔබගේ ජනතාවගේ දුක් සුසුම් මගින් නැගෙන මේ අපගේ භක්තියේ දෝංකාරයට සවන් දී සැමට සැනසීම හා ප්‍රීතිය ළඟා කර දෙනෙමින් දෙවි මහෝත්තමයන් ඉදිරියේ අප උදෙසා මැදිහත්ව මැනව. අවසාන කොට ලංකා රදගුරු මණ්ඩලයේද විශේෂයෙන් කොළඹ අග්‍රරදගුරු හිමිපාණන් ඇතුළු පූජක පැවිදි සංඝයේද සියලු නපුරෙන් ආරක්ෂා කර දේව ජනතාව වෙනුවෙන් තව තවත් කැපවන්නට අවශ්‍ය වරම් ඔවුනට ලබා දුන මැනව. මේකීදී අපගේ ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. புனித அந்தோனியாருக்கு எம்மை அர்ப்பணிக்கும் செபம். ஆண்டவரிடம் ஆழமான விசுவாசம் கொண்டிருந்த அன்பு பணியாளரான புனித அந்தோனியாரே, இந்த தருணத்தில் உமது பாதத்தில் விழுந்து கிடக்கும் எங்கள் அனைவரையும் உமது கருணை கண் கொண்டு நோக்கி அருளும். கடந்த ஆண்டு முழுவதும் எம்மோடு இருந்து எம்மை நல்வழிப்படுத்தி ஆண்டவரிடம் எம்மை நெருக்கமாக்கிட நீர் செய்த அனைத்திற்கும் நன்றி நல்கின்றோம். மனமுவந்து ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். துன்பப்படுபவர்களின் ஆதரவான புனித அந்தோனியாரே, காணாமல் போனதை கண்டுபிடித்து தரும் விசேட வரம் பெற்றிருப்பதால் உமது அருள் வேண்டி நாள்தோறும் உம்மை நாடி வரும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மீது உமது இரக்க பார்வையை திருப்பி அருளும். இந்த ஆண்டு கொரோனா தோற்றின் காரணத்தால் உமது புனித பூமிக்கு வர முடியாமல் இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்காக உம்மிடம் மன்றாடுகின்றோம். எமது அன்பு பெற்றோர், பிள்ளைகள், இளைஞர், யுவதிகள், உறவினர், நண்பர்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்தருளும். எம் அனைவரினதும் மகிழ்ச்சி, துன்ப, துயரங்கள், உழைப்பு, சரீர மற்றும் ஆன்மீக தேவைகள் அனைத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம். இவ்வுலகிலிருந்து விடை பெற்ற அனைவருக்கும் நித்திய இளைப்பாற்றியை கொடுத்தருளும். பலவிதமான தடைகள் மத்தியிலும் நாளார்ந்தம் தொழில் புரியும் மக்களை பாதுகாத்தருளும். நோய் நொடிகளில் சிக்கி அவதரிக்கும் மக்களையும் மரணப்படுக்கையில் இருப்பவர்களையும் பாதுகாத்தருளும். உம் சுகத்தை நாடும் இந்த உலகில் உள்ள அனைவரையும், அவர்களுக்காக பணிபுரியும் மருத்துவர்கள், தாதியர்கள், பாதுகாப்பு துறையினர் அனைவரையும் உமது கரங்களில் ஒப்படைக்கின்றோம். உமது மக்களின் வேதனை ஏற்றி எங்கள் வேண்டுதலுக்கு செவி சாய்த்து எமக்கு மன அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியை தந்தருளும். இறுதியாக இலங்கை கத்தோலிக்க ஆயர் பேரவையையும் விசேடமாக கொழும்பு பேராயர் உட்பட குருக்கள், துறவியர் அனைவரையும் அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் காத்து இறை மக்களுக்காக மென்மேலும் அர்ப்பணித்து வாழ வேண்டிய வரங்களை தந்தருளும். இவ்வனைத்தையும் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக பெற்று தந்தருளும்.
தேவ